Sekali lagi, Happy Mother's Day for all amazing women, wife, mother, grandmother, spiritual mother, and every woman God has entrusted to be a blessing to family and generation. Terima kasih kepada semua wanita, ibu-ibu, istri, nenek. Tadi juga dikatakan spiritual mom, ya, dan setiap perempuan atau wanita yang Tuhan percayakan menjadi berkat bagi keluarga. Your love, passion, and dedication shape our homes in ways cannot describe. Thank you for being our family. Terima kasih atas kasih, kesabaran, dan juga perhatian, dedikasi buat keluarga. Tema kita hari ini adalah Beyond Able, bagaimana Tuhan memampukan seorang wanita melampaui batas dirinya. Our theme today is Beyond Able, how God empowers a woman to go beyond her limits. I would like to read the verses dari Amsal 31 ayat 10, Proverbs 31, verses 10 and 20 and 26. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 26. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajar lemah lembut ada di lidahnya. Let's pray. Bapa dalam surga, Heavenly Father, thank you for today. Thank you for the word of God. We want to hear your word. Speak to us. Let the Holy Spirit reign in our hearts. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Being a woman, especially a God-fearing mother, is far more than a giving birth to children. Motherhood is divine calling. Menjadi wanita, terutama ibu yang takut akan Tuhan, bukan hanya soal melahirkan anak, tapi itu ibu adalah panggilan ilahi. Anak-anak, kita semua dulu anak-anak ya, bukan suatu kebetulan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan dalam satu keluarga untuk dipelihara, didoakan, diarahkan kepada Tuhan. Karena itu ibu yang takut akan Tuhan menyadari bahwa hidupnya dipakai Tuhan untuk membentuk generasi. Children are not coincidence. They are God's creation. Entrusted in one family to be nurtured, prayed over, and directed towards God. Therefore, a God-fearing mother understands that her life is used by God to shape a generation. We have just watched a short drama about Thomas Alva Edison, the inventor of a light bulb. He also pioneered for the electrical innovation, the sound recording, and early film technology. And you know that he held more than 1,000 US patents. Kita baru saja menyaksikan drama singkat Thomas Alva Edison. Dia bukan hanya menemukan lampu, tapi dia juga menjadi pioneer dari teknologi listrik, rekaman suara, dan juga film. Dan memiliki 1,000 US patent. Di balik keberhasilannya, ada seorang ibu yang takut akan Tuhan. Namanya Nancy Elliot Edison. Ini slide-nya tolong, bisa? Nah, ini dia, Nancy Elliot Edison. Behind his success stood a God-fearing mother named Nancy Elliot Edison. As a child, Edison Jr. was labeled by his teacher as an adult boy, very slow, confused, and incapable of learning. But Nancy refused to accept those words. Saat kecil, Edison pernah dianggap sebagai anak yang lambat, tidak mampu belajar, tapi di situ ibunya tidak menerima hal label itu. When the school reject her son, Nancy choose to teach him herself with love. When the word says your child cannot, Nancy says God can. Pada waktu sekolah menolak anaknya, Nancy mengatakan dia akan besarkan sendiri dengan penuh kasih sayang, dia akan mengajar. Pada waktu dunia mengatakan, anakmu tidak bisa, Nancy berkata, Tuhan bisa. Through homeschooling, Edison's brilliance flourished until he shaped a future
he didn't even imagine. Melalui homeschooling, kecerdasan Edison bertumbuh hingga ia membentuk masa depan yang ia sendiri tidak bayangkan. Nancy menghidupi Amsal 31 ayat 26. Dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajar yang lemah lembut ada di lidahnya. Nancy live out Proverbs 30 verse 26. She opened her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. Her wisdom was not a coincidence or mere knowledge, but it was a gift from God. Nancy saw everything from God's point of view, believing that God loved her and was with those who fear God. Hikmat dari Nancy bukan suatu kebetulan atau sekedar pengetahuan, tapi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ia melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari kacamata Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengasihi anaknya. Meski dia belum tahu masa depan anaknya, tapi Nancy percaya Tuhan punya rencana besar. Melalui ketaatan sederhana seorang ibu, Tuhan menghasilkan dampak yang besar. Although Nancy didn't know her son's future, Nancy believed God had a great plan. And through the simple virtue of a mother, God gave extraordinary results, impacting the world. Nancy's story echoes the story of the Philippus the deacon in Acts 26:40. Last week I shared about this one, about the theme, the Spirit-led walk, walking led by the Spirit of God. God commanded Philip through an angel to walk from Jerusalem. Slide please. God commanded Philip through an angel to walk from Jerusalem to Gaza by southern route, a quiet, lonely, desert route. Is there any slides, please? I want to show you the map. Yeah, okay, that one. Yeah, if you see the red one, from Jerusalem to Gaza, is from the south. It's very quiet, desert road, very lonely. Minggu lalu saya khotbah tentang Filipus, dia deacon, bukan murid Tuhan Yesus. Dia disuruh Tuhan untuk berjalan dari Yerusalem ke Gaza, itu lewat selatan. Secara manusia tidak masuk akal saudara, karena itu jalan gurun, sunyi, sedangkan ada jalan alternatif, option lain lewat barat, jadi lewat pesisir, itu lebih ramai. Tapi Filipus taat meski dia tidak tahu rencana Tuhan, ia percaya Tuhan yang memimpin langkahnya. Humanly speaking, this comment doesn't make sense because there was another route, the west side, the busier, more comfortable, and Philip obey. He didn't know the God's plan. He simply trust God to lead his step. And through the simple obedience, the Ethiopian eunuch was saved, and the gospel entered the African continent, and the impact continues until today. Melalui ketaatan sederhana, sida-sida Ethiopia itu satu orang diselamatkan, dan Injil masuk ke benua Afrika, dan sampai sekarang ada impaknya. Nancy and Philippus mempunyai kesamaan. Mereka tidak tahu hasil akhirnya, tetapi tetap taat kepada Tuhan. Seringkali Tuhan pakai ketaatan yang kecil-kecil sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Nancy Edison and Philip share a similarity. They didn't know the outcome, but they remain obedient to God. God often uses a simple obedience to produce something far greater than we can imagine. The passage of Proverbs 31 verses 10 to 26 is not a portrait of a perfect woman, but of a woman who lives in the fear of God. Perikop Amsal 31 ayat 10 sampai 26 itu bukan potret wanita yang hidup, bukan gambaran wanita yang sempurna, tetapi dia potret wanita yang hidup takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Proverbs 31:10, who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The word virtuous come from the Hebrew word
child, which means strong, courageous, superior, valuable, full of integrity. Kata virtuous, cakap, datang dari kata Ibrani yang berarti kata kuat, berani, tangguh, unggul, bernilai, penuh integritas. Wanita di dalam Amsal 31 tidak menggambarkan wanita pasif, tidak menggambarkan wanita biasa, tidak menggambarkan wanita yang menyerah pada keadaan, tetapi wanita yang dikuatkan, wanita yang dibentuk, dan wanita yang dipakai Tuhan. The woman in Proverbs 31 is not a passive, is not the ordinary, but she is the woman who strengthened by God, shaped by God, and used by God, so that she can live out her responsibility, care for her household, teach her children, speak with wisdom, show love and compassion, remain steadfast under pressure. Sehingga ibu bisa menjalani tanggung jawabnya untuk merawat keluarga, membesarkan anak-anaknya, berbicara dengan hikmat, menunjukkan kasih dan belas kasihan, serta tetap setia dalam tekanan hidup. Ini bukan karena wanita yang sempurna atau superwoman, tetapi karena Tuhan menyertainya. Ini adalah arti beyond able. This is not because she is a perfect woman, but because God is with her. That is what beyond able means. The quality of a God-fearing woman. Number one, she walks in God's wisdom. She understands what is right because she lives close with God. She teaches her children love, the truth, faith, and the fear of God. Wanita yang takut akan Tuhan mempunyai kualitas dia berjalan dengan hikmat Tuhan. Ia memahami apa yang benar karena hidup dengan firman Tuhan. Dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan iman, dia mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Number two, the quality of God-fearing woman. She serves with love. Many women work hard for their family, but a God-fearing woman serves with love. She remain faithful when tired. She remain faithful when have to wake up at night. She remain faithful when facing difficulty. She remain faithful when it not appreciates. God gave her strength and patience to fulfill her calling. Kualitas kedua adalah melayani dengan kasih. Banyak sekali wanita, ibu-ibu bekerja melayani keluarga. Tetapi ibu, wanita yang takut akan Tuhan, dia melayani dengan kasih. Dia tetap setia ketika lelah, ketika harus bangun malam-malam, ketika ia harus menghadapi kesulitan, ketika tidak dihargai. Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalani panggilannya. Number three, she persevere in prayer. A God-fearing mother is a praying mother. She may cry, but she doesn't lose hope. She may be weary, but she doesn't stop believing. Her love reflects God's love that never abandon her children. Yang nomor tiga adalah ibu yang tidak menyerah di dalam doa. Ibu yang takut akan Tuhan adalah ibu yang berdoa. Ibu mungkin menangis, tetapi tidak berhenti berharap. Dia mungkin lelah, tetapi tidak berhenti percaya. Kasihnya mencerminkan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Let's look at the female character in the Bible that God used beyond human boundaries. Ini Hannah, prophet Samuel moms. From a womb that was considered barren, God gave birth to Samuel. From tears came a great prophet to Israel. From weakness came strength. God enabled Hannah to overcome her wounds and incapability. Tokoh wanita di Alkitab salah satunya Hannah, ibu daripada Nabi Samuel. Tadinya dia dianggap mandul, tapi Tuhan memberikan keajaiban, melahirkan Samuel, seorang nabi besar Israel. Dari kelemahan Hannah, Tuhan melahirkan kekuatan dan memampukan Hannah melampaui luka dan ketidakmampuannya.
Second one, Mary, the mother of Jesus, a young, simple, unknown girl, chosen by God. The Lord said to Mary, "Thou shalt conceive the Savior of the world." And Mary answered, "Let it be unto me according in your words." God enabled her beyond unpreparedness to become a reality. Maria, Ibu Yesus, seorang yang muda, tidak terkenal, sederhana, tetapi dipilih Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau akan mengandung juru selamat dunia, Yesus Kristus. Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan memampukannya. Dia tidak mampu, dia tidak siap. Tapi Tuhan membuat jadi kenyataan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. The third one is Louis and Eunice. This is the Timothy, God's fearing grandma and mother. They raised Timothy, even though there was no figure of a believing father. From that humble home was born Timothy, a great leader of the early church. Louis dan Eunice adalah nenek dan ibu daripada Timotius, Rasul Timotius. Waktu di rumah tidak ada figur ayah yang seiman, tapi dari rumah sederhana, ibu yang takut akan Tuhan menciptakan, melahirkan seorang Timotius yang menjadi pemimpin besar gereja mula-mula. What do they have in common? They are not a perfect woman. They are not like a superman woman, but they believe in perfect God. And God is the one who made them beyond able. Persamaan ketiga perempuan itu, mereka bukan wanita sempurna, bukan wanita yang super, tapi mereka percaya kepada Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan yang memampukan mereka menjadi luar biasa, menjadi beyond able. Amsal 31 menunjukkan suatu pola yang tidak bisa disangkal, bahwa keunggulan seorang wanita yang takut akan Tuhan itu bersumber dari Tuhan. Proverbs 31 reveal a pattern. A woman excellence come from God. She worked diligently because God gave her strength. Ia bekerja dengan tekun karena Tuhan memberikan kekuatan. She speak with wisdom because God gave her understanding. Ia berbicara dengan hikmat karena Tuhan memberikan pengertian. She is not afraid of the future because God is her confidence. Ia tidak takut masa depan karena Tuhan menjadi sandarannya. She stand firm because God sustain her. Ia tetap berdiri karena Tuhan menopangnya. Therefore, a God-fearing woman doesn't rely on her own ability, but relies on God's grace. God's grace make her able to transcend human limits so that she truly becomes beyond able. Karena itu wanita yang takut akan Tuhan tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tapi bersandar pada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan membuatnya mampu melampaui batas manusia hingga ia benar-benar menjadi beyond able. Conclusions. Number one, grace empower beyond limits. A woman who fear God is sustained by grace, not her own strength. Anugerah Tuhan memampukan ibu wanita melampaui batas. Wanita yang takut akan Tuhan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi ditopang oleh kasih karunia membuatnya melampaui batas. Second, obedience bring great impact. God often use a small steps of obedience to produce generational impact. Ketaatan sederhana berdampak besar, saudara. Tuhan sering pakai langkah-langkah kecil, ketaatan, untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita bayangkan. Bahkan berdampak lintas generasi. The third one, God uses the ordinary to do the extraordinary. From Hannah, from Mary, Louis, Eunice, to the woman of Proverbs 31, God proves that He works through simple people. Tuhan pakai yang biasa menjadi luar biasa. Dari contoh-contoh Hannah, Maria, Louis, Eunice, hingga wanita Amsal 31. Tuhan buktikan bahwa ia pakai orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang yang sempurna. The fourth one, the last one, beyond able, is God's work. God's power becomes perfect in weakness. He makes a woman stronger, wiser, and more capable than she realizes. Beyond able adalah karya Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan.
Dialah yang menjadikan seorang wanita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mampu daripada yang ia sadari. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Let's bow down our heads. Today we have heard that God is not looking for a perfect woman, but God is looking for a woman who is willing to believe and obey Him. Hari ini kita mendengar bahwa Tuhan tidak mencari wanita yang sempurna, tetapi Tuhan mencari wanita yang mau percaya dan taat kepadanya. Kita telah lihat bagaimana Tuhan pakai Hana, Maria, Louis, wanita Amsal 31, bahkan Nancy Edison. Mereka semua adalah wanita biasa, tapi Tuhan yang luar biasa menyertai mereka. Dan ketika Tuhan menyertai seorang wanita, Ia menjadikannya beyond able. We have seen how God used Hannah, Mary, Louis, Eunice, the woman of Proverbs 31, even Nancy Edison. They were ordinary women, but the incredible God was with them. And when God joined Himself to a woman, He makes a beyond able. Maybe today you come with a weary heart. Maybe you feel inadequate, incapable, or full of limitation. Mungkin hari ini engkau datang dengan hati yang letih, lelah, tidak berdaya, merasa tidak cukup, tidak mampu, atau penuh keterbatasan. Maybe you are struggling as a mother, as a wife, as a daughter, or a woman who wants to be faithful to God. Mungkin kau sedang berjuang sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai wanita yang ingin setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia tidak pernah berkurang dan tidak pernah terlambat. Tuhan tegaskan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. But God says, my grace is sufficient for you. God's grace never run out and never arrive late. And the Lord affirmed that my power is made perfect in weakness. Therefore today, God invites every woman and also every man and every family who says, Lord, I want to believe you. I want to obey. Make me beyond able. Karena itu hari ini Tuhan mengundang setiap wanita, laki-laki, setiap family berkata dalam hatinya, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau taat, jadikan aku beyond able. Mari datang pada Tuhan. Mari buka hati di hadapannya. Come to God. Let's open our hearts. Mari bawa kelemahan kita, luka, ketakutan, keterbatasan kita kepada Dia yang sanggup mengubah semuanya menjadi kekuatan. Bring your weakness, wound, fear, and limitation to Him who is able to turn everything into strength. Dan biarlah Roh Kudus menyentuh, memulihkan, dan memampukan kita untuk hidup beyond able. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang memampukan. And let the Holy Spirit touch, heal, and empower us to live beyond able. Not because we are strong, but because God is able. Mari kita doa. Let's pray. Father in heaven, we come before you with a grateful heart. Kami mau datang di hadapan-Mu Bapa dengan hati penuh bersyukur. Thank you for your presence visiting us today. Thank you for every woman, every mother, every grandmother, every daughter that you entrusted to your church. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang melawat kami hari ini. Terima kasih untuk setiap ibu-ibu, setiap istri, nenek, setiap anak perempuan yang Engkau percayakan dalam keluarga dan gereja-Mu. Lord, today we want to surrender our lives into your hand. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. You see every tear, every struggle, every exhaustion, and every longing. You know its heart better than anyone. Engkau melihat setiap air mata, setiap pergumulan, setiap kelelahan, setiap kerinduan yang dibawa oleh anak-anak-Mu ke altar ini. Engkau mengenal hati kami, hati anak-anak-Mu satu persatu. Engkau lebih mengenal dari siapapun Tuhan. We pray, may your grace already pour out, will give strength to the weak, bring healing to the wounded, lift up the weary, and affirm those who are struggling. Kami berdoa kasih karunia-Mu yang sudah Engkau curahkan Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kekuatan pada yang lemah, memulihkan yang luka, membangkitkan yang letih, dan meneguhkan yang sedang berjuang. Biarlah kami semua mengalami bahwa Engkau hidup. Engkau Allah yang membuat melampaui batas, beyond able. Let we experience that you are the God who make us beyond the limits, beyond able. Lord, bless every woman here. Let's bless every woman standing before you.
Berkati Tuhan setiap ibu-ibu wanita yang berdiri di hadapan-Mu. Give them wisdom like the woman in Proverbs 31. Give them faith like Hannah. Give them obedience like Mary. Give them perseverance like Louis and Eunice. And give them the courage like Nancy Edison who saw her child's future with the eyes of faith. Bapa, beri ibu-ibu hikmat seperti Engkau berikan kepada wanita di Amsal 31. Berikan ibu-ibu iman seperti Hana. Berikan ibu-ibu ketaatan seperti Maria. Berikan mereka ketekunan seperti Louis dan Eunice. Dan beri keberanian seperti Nancy yang melihat masa depan anaknya dengan mata iman. Kami berdoa agar setiap keluarga yang hadir hari ini dipenuhi damai sejahtera-Mu. Biarlah rumah-rumah mereka menjadi tempat di mana kasih, iman, dan pengharapan bertumbuh. Biarlah generasi demi generasi mengenal Engkau melebihi kehidupan para ibu yang Kau pakai. Fill every family with your peace. Let their home be place where love, faith, and hope grow. Let generation know You through the life of the mother You use. Lord, we give our life into Your hands. Make us a believing people, an obedient people, a people who walk in Your grace. Enable us to live beyond ability, not because we are strong, but because You are able. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami umat yang percaya, umat yang taat, umat yang berjalan dalam anugerah-Mu. Dan biarlah Roh Kudus terus memampukan kami untuk hidup beyond able. Bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau yang mampukan. In the name of Jesus Christ, we pray and give thanks. Amen.